तमां प्रयच्छन्ते तयेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति। उच्चराय स्वामी नमः। उत्तरमहामङ्गलनिर्दिशतीर्थ रक्षान् धारयामि शिरसा गृह्णामि स्वामी प्राप्तयामि। राघवेन्द्राय तोमं शरणताय आरोग्यैश्वर्यं दत्त्वा रक्षमाम्। ओम यावलीर्या फलापुष्पाशेष्मणिः बृहस्पतिस्थानो चन्द्रं सह रङ्गो तुङ्गधरमङ्गलधरा श्रीतुङ्गभद्रा तथा धनं धान्यं वशं बहुकीर्तिरावं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। आनंदैश्वर्यारोग्यभाग्य आनंदैश्वर्यारोग्यभाग्य प्राप्तिरस्तु। वृश्चिकराशौ जातस्य यडियूरप्प नामधेयस्य मम ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ आरोग्यभाग्य प्राप्त्यर्थं हुच्चलायु स्वामी संपूर्ण प्रसाद आरोग्यभाग्य प्राप्तस्तु। हुच्चलायु स्वामी संपूर्ण प्रसादानुग्रह सिद्धिरस्तु। उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। दीर्घ सुमंगल्य सौभाग्यवती भव। उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। ऐश्वर्यं दत्त्वा रक्षमाम्। ओम यावलीर्या फलापुष्पाशेष्मणिः बृहस्पतिस्थानो चन्द्रं सह रङ्गो तुङ्गधरमङ्गलधरा श्रीतुङ्गभद्रा तथा रत्नस्तरङ्गवालयरसत्परसादयाख्ये मोगे प्रोबलमिदभुवेकरसत्वृन्दावनं श्रीमत्सद्गुरु राघवेन्द्रेश्वरा धनं धान्यं वशं बहुकीर्तिरावं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। आनंदैश्वर्यारोग्यभाग्य प्राप्तिरस्तु। जातस्य यडियूरप्प नामधेयस्य मम ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ आरोग्यभाग्य प्राप्त्यर्थं हुच्चलायु स्वामी संपूर्ण प्रसाद हुच्चलायु स्वामी संपूर्ण प्रसादानुग्रह सिद्धिरस्तु। उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। दीर्घ सुमंगल्य सौभाग्यवती भव। चंचला द्वालासनस्थलम्बानाशिकोज्ज्वलाय नमः। गंधर्व विद्याय नमः। तत्वज्ञानाय नमः। महाबलपराक्रमाय नमः। करकमोक्ताय नमः। मृगराघव। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। अभिवृद्धि अधिकारिಗಳಿಗೆ
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.